ऑफ यूएई और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, और इसके अनुसार 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई वहाँ पर, जिसमें वो आईटी पार्क्स बनाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगा, मल्टीपर्पज़ टावर्स बनाएगा, लॉजिस्टिकल सेंटर्स और मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये सब बनाएगा। इंडिया के लिए एक खबर ये कि अब फॉरेन के कंट्रीज़, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से एक तो क्लियर होता है कि इंडियन साइड प्रोग्रेसिव साइड है, क्योंकि कश्मीर, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में तो कोई नहीं, सिर्फ चाइना ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। तो गल्फ किस एंगल से लेता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को, वो स्टैंड, और यूएई अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो मान रहा है कि ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को दो अलग अलग तो कोई नहीं मानता। देखिए इसमें समझने वाली बात है। अच्छा ज़ाहिर साहब, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो अफगानिस्तान को अपने नेबर को लायबिलिटी में कन्वर्ट करें, इसको एसेट में करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी चाहिए। ज़ाहिर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो इसके तनाज़ुर में भी बात करें कि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उन्होंने भी एक इनवाइट पाकिस्तानी एनएसए को भेजा है, जिसका मेरा ख्याल है कोई अभी तक इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये इंगेजमेंट हो सकती है? क्योंकि माजी के जो 20 साल देखें वो तो एक और डिसएंगेजमेंट, और पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला कहता रहा है कि इंडिया का कोई किरदार नहीं है और अभी भी कोई किरदार आइंदा भी नहीं होना चाहिए। सो आप क्या समझते हैं कि लचक नजर आएगी पाकिस्तान की किरदार में? और ये जो इनवाइट है और ये जो आपने आर्टिकल लिखा, जरा कम से कम इसकी रोशनी में हमें जरा हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, इसमें काफी सारे इसमें अनासर हैं जिसको हमें देखना चाहिए। एक तो बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर, जब से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है तो इंडिया के लिए और इंडिया के जो वेस्टर्न पार्टनर्स आप कह लें जो क्वाड में हैं, खासतौर पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और उसमें जापान भी है, तो उन सब का एक बिगर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है विद चाइना। और आप देखेंगे तकरीबन हर साल ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है इंडिया और चाइना का, उनका कुछ ना कुछ वहां पे ना जो है चपकलश जो है वो चलती रहती है। एक तो वो एंगल है, और इंडिया को उसमें एक परेशानी वो भी रहती है कि टू फ्रंट वॉर ना हो, अगर चाइना के साथ हो तो वो चाइना की हद तक ही महदूद रहे। तो एक तो उस हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रहे। पहले तो इसमें पाकिस्तान का एंगल है। अफगानिस्तान जाहिर बात है कि उसी आप कह लें कि पजल का मिसिंग पीस है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 20 साल में अगर खास तौर पे आप देखें तो इंडिया ने वहां इन्वेस्टमेंट भरपूर की है। जो $3 बिलियन आप कह लें, एक कंट्री इंडिया कहने को वो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन अभी एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया जो है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की जो है ना ब्रैकेट में वहां शामिल था कि इतनी वहां पे गुर्बत है और सारा कुछ। तो एक प्रेशर डोमेस्टिक होता है कि अब $3 बिलियन लगा रहे हैं अफगानिस्तान में और मिला भी कुछ नहीं 20 साल के बाद। सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इंडिया में भी जो लचक आपको दिखाई दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि दे हैव इन्वेस्टेड टू मच। और अब कोशिश ये है कि कुछ ना कुछ एक एंगेजमेंट यानी तालिबान के साथ हो। पाकिस्तान की लचक आपको पहले से ही दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप देखें कि कन्वर्जेंस किन किन इशू पे हो रही है। एक तो इशू है कि रीजनल अप्रोच हो, सबसे पहले चाइना भी यही कह रहे हैं रीजनल अप्रोच हो, पाकिस्तान भी यही कह रहा है। पाकिस्तान ने माजी से ये सीखा है कि अकेले तालिबान के साथ खड़े रहना जो है वो आपको जो है ना वो आप काफी तनकीद होती है उसके ऊपर, और माजी में पाकिस्तान ने वो भुगत के देख भी लिया है। तो पाकिस्तान की अब अप्रोच है कि यूनिलैटरली उन जो है ना तालिबान लेड गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करना। ठीक है, उनके साथ जो भी एक रिलेशनशिप चल रहा है, कोऑपरेशन चल रही है, बॉर्डर से ट्रेड वहां पे कंटिन्यू है और वो सारा कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इंडिया के पास अगर आप देखें, क्योंकि इस पिक्चर में इंडिया जो है वो बिगर एक्टर है, और इंडिया ने खासतौर पे जब से ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए साउथ एशिया में और इंटरनेशनली भी ऑल्सो। उसमें FATF का आप इशू ले लें, उसमें आप सार्क का इशू ले लें, और सारा कुछ उसमें दिखाई देता है कि उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के साथ वो कोई नॉर्मलाइज रिलेशनशिप नहीं करते तो फिर तालिबान के साथ एंगेजमेंट कैसी होगी। और कुछ इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि लगता है कि प्रॉक्सी वॉर फैटीग भी जैसे आपको दिखाई देगा कि सभी जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं वो शायद थक हार गए हैं,
اور ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ایک اور اینگل جو اس آرٹیکل میں ہم نے دیکھا خاص طور پہ جس کو اب نان ٹریڈیشنل سیکورٹی ڈائمینشن کہتے ہیں, وہ صرف ٹیررزم نہیں ہے, وہ نارکوٹکس بھی ہیں اور وہ ریفیوجیز کا ایشو بھی ہے. انڈیا میں ریفیوجیز تو افغانستان سے کوئی اتنے خاص نہیں ہے, 11,000 ہیں, پاکستان میں 30 لاکھ ہیں, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن نارکوٹکس کو لے کے میرے خیال ہے کہ وہ کافی سنجیدہ ہیں, کیونکہ یہ جب طالبان نے ٹیک اوور کر رہے تھے اسی دوران انڈیا نے کوئی 1.2 بلین ڈالرز کی نارکوٹکس جو افغانستان سے چلی, اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ وایا پاکستان گئی یا وایا ایران گئی, لیکن انہوں نے دونوں طرف سے شپمنٹس بند کر دی, جو خاص طور پہ اپنے جو ان کا ممبئی میں جو پورٹ ہے اس طرف. تو ٹھیک ہے, اس میں ایک وہ بھی انٹرسٹ ہے کہ اس کو مینج کرنا. اور اب جو ہمارے این ایس اے کو جو انویٹیشن آئی ہے, بیسکلی وہ انڈیا کی بھی اب اپروچ ہے کہ ریجنل لیول پہ کوآرڈینیشن ہو. جیسے پاکستان نے جو آئی ایس آئی کے ذریعے ایک ریجنل انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ کروائی تھی, ورچوئل میٹنگ, اب انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ این ایس اے لیول پہ ایک انگیجمنٹ ہو. اس میں انویٹیشن آئی ہے اور میرے خیال ہے کہ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کا پلان ہے کہ یہ میٹنگ نیو دہلی میں ہو. اب اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ انڈیا یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہے گلوبل لیول کے کہ وہ گلوبل لیول پہ کہ وہ ایک لیڈرشپ رول بھی لے سکتا ہے افغانستان کو لے کے ریجنل لیول پہ. And this also sends a clear message to China. Perhaps they are trying to do that. کیونکہ اب چائنا اور انڈیا اور ان سبھی ایکٹرز کو میرے خیال مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور چائنا کے بھی میرے خیال یہی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو. اور جو پورا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ چائنا نے جو سی پیک کا جو انیشیٹو چلایا ہے اس کا پورا پوٹینشیل تو تبھی میٹ ہوگا اگر افغانستان میں پیس اینڈ سیکورٹی ہوتی ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو سبھی ایکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہیں اس لحاظ سے کہ ایک ریجنل اپروچ ہو. اب اس کا میکنزم کیا ہوگا, کیا وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے ریجنل میکنزم بنے گا یا کوئی ایڈ ہاک سیٹ اپ بنے گا این ایس اے لیول پہ. ابھی اس کا وہ تو ہمیں مستقبل ہی بتائے گا کہ وہ کس طرف جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس لیول پہ کنسنسس ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے خیال ہے کہ آگے سوال کریں, ایک چیز جو اس آرٹیکل میں ہم نے نہیں ڈسکس کی لیکن وہ ڈیو ٹو ورڈ لمیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر واقعی ہی دیر از سنسیریٹی کہ ایک ریلیشن شپ میں نارملائزیشن آئے تو دونوں طرف جو ایک اگریسو ریٹورک ہے اس کو تھوڑا سا اس کو دھیما کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف کیا کیا نہیں کہتے, یہاں سے بھی جو ہے وہ سملرلی اسی قسم کا اگریسو ریٹورک ہے. تو اس کو تھوڑا بہت میرے خیال ہے کہ they have to create an environment which is conducive for a meaningful engagement. تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کہیں گے کہ اس میں ایک ہوپ نظر آتی ہے, کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی تو آپ کو اس پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا کا فوکس رہتا ہے اور نیگیٹو آسپیکٹس, بٹ دیر از اے نیڈ ٹو فوکس آن پازیٹیو آسپیکٹس کہ کہاں کہاں شیئرڈ انٹرسٹ ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کتنے ایشوز دکھا دیے ہیں جس پہ نارکوٹکس ہو گیا, ریفیوجیز کا ہو گیا, ٹیررزم کا ہو گیا, پاکستان کے بھی جو ٹی ٹی پی کو لے کے تحفظات ہیں, پھر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو لے کے چائنا اور پاکستان دونوں کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں, انڈیا